सर्ववाङ्मयम् आहर्यं चन्द्रतारादि तं नुमः सात्विकं शिवम् तं नुमः सात्विकं शिवम् तं नुमः सात्विकं शिवम्। Vishnu, the Supreme Being, is preserver of good and protector of dharma. As Krishna had promised in Bhagavad Gita, yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyudhyanam adharmasya tadatmanam srijamyaham paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam dharma sangsthapanarthaya sambhavani yuge yuge. Whenever righteousness declines and evil reigns, Lord Vishnu manifests himself as various avatars for protection of the innocent, for destruction of the evil, and for establishment of peace. Thus, as Matsya or the fish, he retrieved the holy Vedas from the clutches of the demons. As Kurma or the tortoise, he bore the great Mount Mandara on his back. As Varaha or the boar, he carried Mother Earth cradled on his giant tusks out of the ocean. As Narasimha or man lion, he tore the evil Hiranyakashipu's body with his claws. As Vamana or the dwarf, he deceived King Bali. As Parashuram or Ram with axe, he destroyed the Kshatriyas. As Ram, the perfect man, he killed King Ravan, king of the demons. As Balaram or Ram with the plough, he threw his plough into the river Yamuna. As Buddha, the preacher of peace, he spread the message of love and non-violence. The 10th avatar of Vishnu is yet to reveal himself. Kalki, the final destroyer, will annihilate the barbarians and bring back peace on earth. The verses of this song are taken from Kavi Jayadev's Geet Govindam, and the song is based on Rag Misra, Tal, Tisra Rupak. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं श्रेयाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे
चरित्रमखेदं केशवधृतं मीनाक्षरिरं जय जगदीश हरे। चितिराति विपुलतरे तव तिष्ठति पृष्ठे धरणी धरणकीन चक्रगरिष्ठे केशव धृत कच्छपरूप जय जगदीश बसती दर्शन शेखरे धरणी भवनना शशिनी कलंक कलेवनिमग्ना केशवधृता शुकरनरूप जय जगदीश तव कार कमल वरे नाकमद्भुत सिक्तं विक्रमणे बले अद्भुतवामं पदनाथैर जनितजापवं केशवधृता वामनरूप जय जगदीश Kesha
The next dance item is Tolagi. Based on Rag Majh Khambaj and Tal Jhula, this Uriya song describes the dilemma of Radha as she is torn between her love and her reputation as a good wife. Sri Radha, while roaming along the banks of the river Yamuna, was suddenly surprised to find Sri Krishna blocking her way. He forced her to bring him some butter and milk and very delightfully consumed it. But when Radha asked for money, he surreptitiously fled, bewitching her with the sweet melody of his flute. Sri Krishna himself volunteered to row the boat so that Radha could cross Yamuna and reach Mathura to sell her wares. But in return, he demanded her love. Nandalal's son Krishna had been impish from the very start. In his childhood days, he used to take the help of his friends to steal butter from his house. Despite his childhood pranks, young Krishna was adored by all Brajvasis. Krishna, the favorite of all, could easily express his love for Radha without any inhibitions or embarrassment. But Radha, being a married woman belonging to a respectable family, had to face many difficulties due to his acts of mischief. Her in-laws had barred her from leaving the house. She could not even venture out to meet her lover. Disappointed, she calls out to the Blue Lord, Tolagi, Gopo Dando, Mona re Kaliya suno. Tolagi, na jibi, Jamuna tire, Kaliya suno. Which means, O Krishna, it is for you that I cannot walk along the paths of Gokula. For you, I cannot even go to the shores of Yamuna.
जाओ रे कालिया नीति यही बात जाओ जाओ नित्य यही बात जाओ रे कालिया नित्य यही बात जाओ जाओ रे कालिया नीति यही बात जाओ नीति यही बात जाओ रे कालिया नीति यही बात जाओ जाओ रे कालिया नीति यही बात जाओ नीति यही बात जाओ रे कालिया नीति यही बात जाओ घटर कावुड़ी मागिले कालिया घटर कावुड़ी मागिले कालिया मुरली बजाओ खाओ मुरली बजाओ खाओ मुरली बजाओ खाओ मुरली बजाओ खाओ रे कालिया सुना तो लगी गोपाल मना तू ही गोपापुरा राजा रे कालिया तू ही गोपापुरा राजा तू ही गोपापुरा राजा रे कालिया तू ही गोपापुरा राजा के मां तो साजरे मुरली बजाओ के मां तो साजरे मुरली बजाओ आहुरी टिकिए बजाओ रे कालिया सुना के मां तो साजरे मुरली बजाओ के मां तो साजरे मुरली बजाओ तो साजरे मुरली बजाओ आहुरी टिकिए बजाओ रे कालिया सुना आहुरी टिकिए बजाओ रे कालिया सुना आहुरी टिकिए बजाओ रे कालिया सुना तो लगी गोपाल मनारे कालिया सुना तो लगी नजीबे जमुना रे कालिया सुना तो लगी गोपाल मनारे कालिया
অটু নন্দ চাটা তুটি অটু নন্দ চাটারে কারিয়া তুটি অটু নন্দ চাটা অটু নন্দ চাটারে কারিয়া তুটি অটু নন্দ চাটা তুটি অটু নন্দ চাটারে কারিয়া তুটি অটু নন্দ চাটা চাটারে কারিয়া তুটি অটু নন্দ চাটা মথুরা হাটকু দধি বিকি গলে 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 নীতি মধুতম ঘটারে কারিয়া সুনা নীতি মধুতম ঘটারে কারিয়া সুনা নীতি মধুতম ঘটারে কারিয়া সুনা তুহি বড় ঘর তুবরে কারিয়া মুহি বড় ঘর বহু তুহি বড় ঘর তুবরে কারিয়া মুহি বড় ঘর বহু সরমত মুখে নাহি রে কারিয়া সরমত মুখে নাহি রে কারিয়া মরম কথাটি কহু সরমত মুখে নাহি রে কারিয়া মরম কথাটি কহু তো লাগি গোপদণ্ড মনরে কারিয়া শোনা তো লাগি নজিবে যমুনারে কারিয়া
The next dance item is in praise of Ma Shakti. She is the embodiment of female energy. She is the consort of Lord Shiva and abides in all beings as peace, as mother. In this dance, we offer salutation to the Devi, the Mahadevi, who is terrible, who is eternal, who is Gauri, who is the primordial cause and the sustaining power. Traditionally, this is the last item of Odissi, where the dancer prays to the Divine Mother for salvation. Namo Devai Devai Shivaya Satatam Namaha 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 Prakritai Bhadrayai Niyata Pranata Smita Namo Nityayai
भद्रे वै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 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 ओम